एबे मोर +2 एग्जाम सरिला। गोटे फास्ट इयर झील को प्राय 4 मास हेब मु इंस्टाग्राम रे कथा हेउछि। मु आम कॉलेज रे केते थर देखिछि से झील मते बुली बुली चाहे। मु ताहा सहित प्राय सब बेले कथा हेउछि आउ ताकू रेस्पेक्ट भी देउछि। सी ताको घर कथाबार्ता नहीं मो सहित आलोचना भी करे। मो सहित सी भल कथाबार्ता करे। सी मते किछि भी लुचाएनी। सी 9th क्लास रे जणको लव करुथिला। हेले सेही पुअटी 8 मास ता सहित कथा हेकी ब्रेकअप कर देइथिला। आउ सी एई कथा को नहीं हाथ भी काटी देइथिला। एपरी सी मो सहित सब कथा खोली की शेयर करे। हेले मु जेते बेले मो लव विषय ताको कहूची सी मोर सबुठु भल बेस्ट फ्रेंड बोली कही मते इग्नोर करूची। सर कौन करिबी मु किछि जानि पारुनी। सर मते टिके सहाय्य करंतु। एबे मोर कौन करिबा उचित एपरी जने बंधु पचारि छथि। तेबे बंधु उत्तर जानिबा पूर्वरु आउ गुटिए कहानी सुनि नियंतु। 9th क्लास रे पुओटिए प्रपोज कला एंड झियटी खुशी खुशी हां कहिला। पाखापाखि 3 वर्ष जेमिति सेमिति संपर्क चलिला। तापरे झियटी हठात कहिला तुमे मो टाइप रो नुह। योर थिंकिंग एंड माय थिंकिंग नॉट मैचिंग एनीमोर। लेट्स ब्रेक ऑफ। एटा झियटी जते सिंपल रे कहिला ना पुओ पाई सेतिकी इजी नथिला एक्सेप्ट करबा पाई। पुओ कहिला कोन आमे अलगा होई छिबा। झियटी कहिला ना ना आमे फ्रेंड होई रहिबा। पुओटी बहुत बुझेबा को चेष्टा कला। ताकू कन्विंस करबा को चेष्टा कला बट फाइनली ही फेल्ड। सो सी फ्रेंड होई रहिबा को राजी होई गला। एबे झियटी बाहा होई खुशी रे अछि आउ सेही पुओ डिप्रेशन रे रहउछि। हेले अजब कथा हेउछि कि से झियटी एबे भी ता सहित कथा हेउछि आउ पुओ मध्य निजर मनर व्यथा निज मनर अवस्था ताकू केबे जणाउ नाही। झियटी एबे भी सेही पुओ उपरे हुकुम चलाउछि आउ सेही पुओ सच्चा प्रेम रे प्रेमिका को खुशी रे देखि सब सही जाउछि। एहा गोटिए आखि देखा सत घटना। ये फ्रेंड जोन एक्चुअली कौन? फ्रेंड एंड रिजेक्शन भीतर थिबा गोटिए सेफ जोन जेउठी मतलब भी पूरा होई जाए आउ सामना वाला को सॉरी भी कहिबा को पड़ेनी। एही बेस्ट फ्रेंड हेबा भारी कष्टदायक सेते बेली जेबे हमें ताकू हृदय रु भल पाई थाए। तांको ठारू बदल रे केवल प्रेम ही चाहिए। बंधु फ्रेंड होई रहिबार अर्थ गोटे लक्ष्य विहीन रास्ता रे कंटार मुनरे बाट चलिबा। एक्चुअली आमे तांको फ्रेंड हेबा पाई राजी काहे के होई जाय तार मुख्य कारण इनसिक्योरिटी असुरक्षित मनोभाव। आमे ताकू हरिबा को चाहि नथाउ। कोनसी भी उपाय रे ता पाखरे रहिबा को चाहि थाउ। हमको डर थाए जेमिति से आउ कहार न होई जाऊ। यही डर ही हमको राजी करी दिए तार फ्रेंड जोन रहिबा पाई। हेले लाभ कौन? बंधु जीवन को जदि ठीक से बंचिबा को चाहुछ प्रथमे निज फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करबा सिख। कहा को खुशी रे देखिबा पाई निज को दुखी करबाटा खास करी एपरी प्रेम रे संपूर्ण मूर्खता। एबे जानि नियो आमे जहा को भल पाई थाए सी हमको फ्रेंड जोन रे काहे के रखिबा को इच्छा करे। कारण आमे तार इमोशन रे तो अछु बट तार से भावना रे नाहु जेउठी प्रेम बा आकर्षण रहिछि। आमे तार अभ्यास रे तो अछु बट से भावना रे नाहु जेउठी से सारा जीवन काटिबा पाई काम पाई ता मन रे विचार आसीबो। एही कथाटी को गभीर भावे चिंता कर आपण को निज प्रश्नर उत्तर मिल जिवो। शारीरिक आवश्यकता रे सच्चा प्रेम न थाए किंतु एही शारीरिक आवश्यकता ही प्रेम बा विवाह पाई मूलदुआ। जेबी से आपण को प्रति शारीरिक भावे आकर्षित नहती आउ सेठारी से छाड़ीबा को भी चाहते नहीं किंबा धोखाबाजर टैग नेबा को चाहते नहीं अथवा आपण को गोटे ऑप्शन रूपे रखिबा को चाहती सेठारे सी एही फ्रेंड जोन रो सहारा नियंती। एसबु गला कारण एबे जिबा समाधान को। लुहा आउ चुंबक दुहे विपरीत मुखी रहिले ही टाणी हुई पाखापाखि लगी रही पारे।
ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାର ବିପରୀତ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ବିଲକୁଲ ଓଲଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ତା ଖୁସିକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ଫିଲିଂସକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋନ୍ରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ଏପରି କହି ତାଠାରୁ ସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରୋସେସଟି କ'ଣ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଏହା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମଠାରୁ ତାକୁ ଆଉ କେହି ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଇମୋସନାଲି କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଅଧିକ ବୁଝନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସିଏ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ଯିଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ତାର ସାଥ ଦେବ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ତାକୁ ପ୍ରେମର ମାୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ନା ହିଁ କହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଦେଖେ। ତା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ଫିଲିଂସ୍ ନାହିଁ। ଏପରି ସେ ବହୁତ କିଛି କହିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତିକି ହିଁ କହିବେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇକି ରହିପାରିବିନି। ମୋର ବି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଏମ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବାଧକ ସାଜି ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତମ ବାଟରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିଦେଇ ସବୁଦିନ ଜଳି ଜଳି ମରିବି, ସେପଟେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜଳିଯିବ। ଯାଅ ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏମିତି ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କହିକି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲ ତା କଲ୍ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ କି ତାର ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋନ୍ରେ ରଖିବାକୁ, ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ ନୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ରଖି ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ତାହା ସହ କଥା ହୋଇ ରହିପାରୁନି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିବେ ତେବେ ଏହାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବନି। ଦେଖ, ଯଦି ସେ ଚରିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହୋଇଥିବ, ତାର ମନ ବି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ଦେଖିବ ସିଏ ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏହି ନୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଜୋନ୍ ମାସେ ହୋଇପାରେ, ବର୍ଷେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତାକୁ ଏହା ରିଅଲାଇଜ୍ ହେବ, ସିଏ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ମନରେ ଥାଏ, ଯାହା ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ସିଏ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା ନ କରି ରହିପାରେନି। ଯେବେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ କି ସତରେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭଳି ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଫେରିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି ବେକାର ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥିବେ ଯିଏ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆପଣ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତେ ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଭଳି ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାନ୍ତା। ତାଠାରୁ ଭଲ ଏବେର ସମୟ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଦେଇଦେବା। ତେଣିକି ଜୀବନରେ ଯିଏ ସାଥୀ ହୋଇକି ଆସିବ ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଦେବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଜୀବନରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କର କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାସ୍କନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ରହିବ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ଆଉ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।